नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक। आयज हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणजे आमची जी लाटंबरसे पंचायत आसा त्याच्या बद्दल फाटल्या दिसांनी हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो आनी आमचो जो एक्स सेक्रेटरी आहा लाटंबरसे पंचायतीचो तेणी हांगा तो कामां करतालो, कशी हांगा इलिगलिटीज करतालो तेचे आमी तुमकां विथ प्रूफ तुमकां आमी व्हिडिओ सांगलेले आनी तेची आमी तेची कंप्लेनी ऑलरेडी केला आमी। सो आता आयचो व्हिडिओ म्हणजे हो आता प्रेझेंट सेक्रेटरी जो आसा आमचो लाटंबरसे पंचायतीन, जो हालीं तो पयलींचो सेक्रेटरी जो आमचो ऑडवरपाक गेला आनी थंय जो आसलो सेक्रेटरी तो हांगा येयला आमचो हांगा लाटंबरसे पंचायतीन त्याच्या बद्दल। सो सांगपाचें म्हणजे जानेवारी 2024 ह्या म्हयन्या म्हणजे जानेवारीन ह्या आमची ग्रामसभा जाली लाटंबरसे पंचायतीची। ग्रामसभा जेन्ना अजेंडा तेंच्यांनी आउट केलो, जेन्ना पब्लीक नोटीस तेंच्यांनी भायर मारली सगळ्यांक नोटीस बोर्डार जावं मेन जाग्याचेर सगळ्यांक, तेन्ना आमी जेन्ना अजेंडा पळयलो आनी ते अजेंडा सारकें इम्पॉर्टंट आसपाक जाय आसलें ते म्हणजे GPDP ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन, म्हणजे ह्या वर्सा 24-25 जो प्लॅन आमी करपाक जाय आसलो तो हितून ते अजेंडान खंय ना दिसूंक ना आमकां आनी तो मिसींग आसलेलो। हो एक्चुअली ऑक्टोबर म्हयन्यान स्टार्ट जाता आनी जानेवारी म्हणसर तो कंप्लीट जावपाक जाय आनी असो आनी तेका मल्टिपल मिटिंग्स जाता जे आमचे लायन ऑफिसर्स आसतले वेरियस डिपार्टमेंट्साचे तेंच्यांनी आपले मिटिंग्स घेवपाक कंडक्ट करपाक जाय आनी तेंच्या थ्रू कितें कितें आमकां स्किमी मेळपाक शकता, आमच्या गांवाची उदरगत जावपाक ती आमकां तेंका सांगपाक जाय तेंच्या फंड्सा थ्रू। आनी हे सगळे मेळोन आमची VDC कमिटी आसता पंचायतीची सगळ्यांनी मेळोन एक काम करून हो एक GPDP कॉन्क्रीट प्लॅन करपाचो आसता एका फुडल्या वर्सा खातीर जी आमकां कितें कितें आमी कामां हातीन घेवपाक जाय। पूण हो खंयच तेंच्यांनी ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर जालो, जानेवारी येयलो पूण ही आमची VDCची एकूय मिटींग कंडक्ट जावंक ना। म्हणून हांवें आमच्या ग्रामसभेक हो क्वेश्चन केलो सरपंचाक आनी सेक्रेटरी की बाबा तुमी GPDP केलो काय ना, तर तेंचो आन्सर दिलो ना म्हणून। हांवें सांगलें आतां डेडलायन काबार जाय तेजे, तुमी GPDP केन्ना करपाक रावला? आतां गांव GPDP जर करूंक जाल्यार गांवाची उदरगत आमी कशी करतले, गांव आमी फुडें कसो व्हरतले, गांवाक जे आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय कशी जातले, आमी फंड्स एलोकेट कशे करतले, फंड्स गव्हर्मेंटाचें बजेट जे आमी मागपाक जाय ते कशें म्हणून जातले काय आमी क्वेश्चन केलो तेका। हेच्या उपरांत मागीर सरपंचान सांगलें की एक काम करया, आमी एक फुडली डेट घेवया आनी आमी GPDP फॉर्म करया म्हणून GPDP आमी प्रिपेर करया म्हणून VDCची मिटींग करून। एका डेटी तेंच्यांनी ग्रामसभा जावन जी तेंची फुडली फोर्टनायट मिटींग जाली त्या फोर्टनायट मिटींगेन तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की 11 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा आमी VDCची मिटींग घेवया म्हणून आनी अजेंडा आसतलो GPDP म्हणून फॉर द इयर 24-25। हो एक्चुअली खंय ना खंय एक्चुअली डेडलायन जावन गेली। आतां कितके मेरेन हे लिगल आसा काय कायद्यान बसतले आमकां खबर ना, ते आमी सेक्रेटरी आनी सरपंचाक विचारलें तेजेर आन्सर नासलो। आनी एका दिसान एका मिटींगेन एक 2 वरांची मिटींगेन GPDP जावपाक शकता हे व्हडलो जोक कसो। पूण आसूं तेंच्यांनी खंय ना खंय ते मिस जालें तेंच्या कडेन, तांकां खबर नासतलो मे बी कायदो जावं एक्ट खबर नासतलो तांकां। सो तेंच्यांनी फेब्रुवारीन दवरलो। फेब्रुवारीच्या 11 तारखेक जेन्ना आमी VDC मेंबर्स थोडे पावले थोडे पावूंक ना थंय कित्याक कारणा खातीर, आमी VDC मेंबर्स जेन्ना थंय गेले त्या मिटींगेक तो आयतार आसलो त्या दिसा सकाळचे 10:30 तेंच्यांनी टायमींग दिल्लो मिटींगेक। आमी जेन्ना VDC मिटींगेक गेले तेन्ना सरप्रायझिंगली सरपंच आनी सेक्रेटरी हे दोग जाण जर सोडले जाल्यार कोणूच त्या खंयचोच पंचायतीचो इलेक्टेड मेंबर थंय मिटींगेक प्रेझेंट नासलो। आमची 9 मेंबराची पंचायत टायप B पंचायत आमची। पूण जेन्ना एक VDCची मिटींग कॉल आउट करता, पंचायत कॉल आउट करता, फोर्टनायट मिटींगेन डिसिजन जाता आनी सगळ्यांक तो सरपंच सांगता की आमी सगळ्यांक सांगलें म्हणटा, इंटिमेशन दिल्लें की आयतारा हो मिटींग आसा म्हणून 11 फेब्रुवारी। पूण ह्या मिटींगेक सरपंच सोडून 8 जाण एबसंट। हेचो अर्थ कितें? म्हणजे कोणाकूच पंचायतीचे जावं आपल्या पंचायतीन कितें जावपाक जाय, आपल्या वॉर्डान कितें जावपाक जाय, गांवाचो उदरगत कशी जावपाक जाय कोणाकूच पडलेलें ना, सगळे एबसंट। हे पळोवन आमी जेन्ना आमचे काम धंदे सोडून आमचे आयतार आमचो जो आमी आमचे कितें कामां करतले ते सोडून जेन्ना आमी गांवा खातीर पंचायतीन येतात मिटींग कॉल आउट केला म्हणून आनी इलेक्टेड मेंबर्स जेंचें एक काम आसा त्या मिटींगेक हजर रावन कितें कितें उदरगत जावपाक जाय तेजेर से दिवपाचो तेच भितर ना। तेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळोन VDC मेंबर्सांनी मेळोन डिमांड केलो आनी पयलीं सरपंचाक आमी क्वेश्चन केलो सेक्रेटरी की बाबा हे जे येवंक ना 8 जाण म्हणजे तुका इंटिमेशन दिला काय प्रायर की कित्या खातीर येवंक ना, कितें प्रॉब्लम आसा काय? सरपंचाचो क्लियर कट आन्सर आसलो आनी सेक्रेटरीचो की आमकां हेजेर कोणीच काय सांगूंक ना म्हणून, कोणीच कसलें इंटिमेशन दिवंक ना की आपल्या आपूण येवंक ना म्हणून आयज। थोड्यांनी फोनूय केले आमच्या फुड्यान
कितें उलोवप जाल्यार आमकां खबर ना, पूण मिटींग सोंपसर तरी कोणूच पावूंक ना थंय. मागीर आमी सगळ्यांनी डिमांड केलो VDC मेंबर्सांनी जे प्रेझेंट आसले त्या मिटिंगेक की सेक्रेटरी जो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आसता प्रत्येक पंचायतीन जे कायद्याचें पालन करपाक आसता आनी कायद्या प्रमाणे गोवा पंचायत राज फॉलो जावपाक जाय म्हणून ताका जो बसयल्लो आसा आनी तेजें काम आसता की जर कितें वायलेशन जाता, जर अशें कितें मिसकंडक्ट जाता जाल्यार तेणी आपलो जो सुपिरियर ऑफिसर आसा म्हणजे BDO जो आसा ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर ताका तेणी कंप्लेंट करपाक जाय अशें पंचायतीन चल्लां म्हणून. हो आमी ताका डिमांड केलो की तूं तुज्या सायडीसून कंप्लेंट कर म्हणून BDO. त्या टायमार तो एग्री जालो की आपूण कंप्लेंट करता म्हणून, कित्याक सगळ्यांनी VDC मेंबरान ताका सांगलें कंप्लेंट कर म्हणून. मागीर अकरा एक वीक जालो, 2 वीक जाले, पूण हेणी खंयच कंप्लेंट करूंक ना अशें आमकां कळ्ळें. हांवें स्वता सेक्रेटरीक कॉल केलो, आमच्या पंचायत सेक्रेटरी जो लाटंबरचो जो आसा रामदास वळवयकर नांव तेजें, ताका हांवें कॉल केलो आनी विचारलें अरे बाबा आमी जें डिस्कशन केल्लें आनी एज पर डेट तुवें सांगलें आमकां अश्योर केल्लें की आपूण आपल्या सायडीसून BDO कंप्लेंट करतलो म्हणून, तुवें कंप्लेंट केली काय विचारलें हांवें ताका. तर तो म्हाका आन्सर दिता ना आपल्याक पयलीं खंय ते बॉडी वांगडा पंचायत बॉडी वांगडा डिस्कस करपाक जाय, 400 मिटिंगेक तो पॉयंट घालपाक जाय खंय. जो जोक जालो जेंच्या अगेन्स्ट तूं कंप्लेंट करपाक सोदता तेंची तूं परमिशन घेता कंप्लेंट करूं काय राती. ताका विचारलें अंडर सेक्शन 113 हेच्या अंडर तुका फूल पॉवर दिला, 113A सब सेक्शन 7 तुका फूल पॉवर दिला एज पर गोवा पंचायत राज एक्ट की कितेंय मिसकंडक्ट जाता तूं कोणाची गरज ना, तूं डायरेक्ट कंप्लेंट करपाक शकता. तो आमकां म्हाका ना आपण तेंची परमिशन घेवपाक जाय खंय. हेच्या वयल्यान कळटा ह्या सेक्रेटरीक नॉलेज कितली आहा ती पंचायत राज एक्टाची. असले सेक्रेटरी आहेत आमची पंचायतीन आसात आनी आमी एक्सपेक्ट करता की आमचे गांव फुडें व्हरतले आनी उदरगत करतले म्हणून. पंचायत सरपंच पंचांक हांव चड कितें म्हणूंक वचना, कित्याक ते आसतले वयतले 5 वर्सान येतले वयतले, तांकां कितें अशें तांकां आमी सगळ्यांक एक्सपेक्ट करपाक शकना सगळ्यांकूच एक्ट खबर आहा म्हणून तांकां ट्रेनिंग बी दिता GPARDच्या मार्फत. पूण कितके ते लक्षांत घेता, तांकां बुकाय वाटलेली वाटल्या पंचायत राज एक्टाची CMान. ते कितके तेंच्यांनी बुकां बिश्टी घरा व्हरून दाळून दवरला काय वाचता काय कितें करता आमकां खबर ना. पूण हो सेक्रेटरी आहा हेचे कडेन एक्सक्यूज नासता. हेका बसयला, हेका जो टॅक्स पेयराचो पयशे घेवन सेक्रेटरी जो आसता तेजें काम आसता ते खंय चुकता तांकां करेक्ट करपाचें. ते जर आयकना मुद्दम जर मस्ती करता जाल्यार तेंची कंप्लेंट करपाची. हो सेक्रेटरी पॉवर आसा आनी तेजो काम तेचें तें. आनी जेन्ना एक VDC कमिटी तुका डिमांड करता तुवें कंप्लेंट करपाक जाय म्हणजे तुवें कंप्लेंट करपाक जाय. तूं हेचे तेजे निमतां सांगपाक शकना आमकां. तूं कोणाच्या प्रेशरान काम करता काय कोण तुका वयल्यान तुका सांगता कशें करूं काय करूं आमकां खबर ना, आमकां फरकूय पडना. ताका लागून हे अशें जाता वायलेशन आनी सेक्रेटरीन कंप्लेंट आपल्या सायडीसून करूंक ना म्हणून हांवें स्वता आमचो जो पंचायत मिनिस्टर आहा नवीन गुदिनो ताका, डायरेक्टर ऑफ पंचायती डायरेक्टर आहा तिका आनी आमचो बिचोलचो जो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहा ताका, तिगांकूय हांवें ही कंप्लेंट केली. फूल ताका हो मॅटर समजून सांगला ह्या कंप्लेंट ही कंप्लेंट हांवें इनवर्ट केली आनी तांकां फूल कंप्लेंट हांवें मेन्शन केला की कसो हो तुमकां जो सांगला इन्सिडंट सगळें हांवें मेन्शन केला. आनी भितर तोय पॉयंट घातला की सेक्रेटरीक आमी सांगलेलें की कंप्लेंट तुवें सायडीन वचपाक जाय पूण तुवें खंय ना खंय फेल जालो म्हणून. आनी त्याच्या वांगडा आमी जी VDCची जी मिटिंगेची नोटीस आसली ती ताका अटॅच केला आनी प्लस नेक्स्ट डे जेन्ना ती VDC मिटिंगेन जेन्ना डिस्कशन जालें आनी असो जो इशू जालो नेक्स्ट डे इवन आमच्या लोकल न्यूज पेपरारूय ही सगळी बातमी येयल्ली कित्याक थंय रिपोर्टरूय आमचो प्रेझेंट आसलो जो लोकल आसा तो आमी अटॅचमेंट ताका लायला ह्या कंप्लेनीक. अशें आमी ताका डिमांड केलो आनी तेणी एग्री जालो म्हणून आपूण कंप्लेंट करपाक, पूण तेणी खंयच कंप्लेंट करूंक ना. आनी सेक्रेटरीचें तुका मेन सांगपाचें म्हणजे हो तोच सेक्रेटरी जो 2022 मुळगांव पंचायतीन आसलो आनी आमच्या भुरग्यांनी थंय इल्लिगल थोडी स्क्रॅप यार्डां चलताली तेचेर कंप्लेंट घातलेली. ऑक्टोबर म्हयन्यान कितें तरी थंय इन्स्पेक्शन जाल्लें 2022 आनी जेन्ना ते इन्स्पेक्शन कंडक्ट जालें सगळें जालें ते म्हाका जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें BDOचें आनी पंचायतीचें. आमच्या भुरग्यांनी सगळें इन्स्पेक्शन जालें क्वेश्चन केलो बाबा तुजो आतां हेचेर तुमी आतां कितें एक्शन घेतलें एज अ पंचायत सेक्रेटरी तुमी कितें एक्शन घेतलें हेचेर. तर तेचो ऑन रिकॉर्ड ऑन कॅमेरा आन्सर आसलो की आपल्याक पंचायतींतले श्री गणेशाय खबर ना म्हणून. हो रामदास वळवयकर हेचो आन्सर आपणाक पंचायतीचे श्री गणेशाय खबर ना आपूण देवो आहा पळय. अरे जेन्ना तूं सेक्रेटरी म्हणून तो अपॉयंट जाला आनी तूं सांगता आपल्याक श्री गणेशाय खबर ना म्हणून, मागीर तूं पगार कसो घेताय तर? तुका ट्रेनिंग दिवंक ना
डिपार्टमेंटान तूं रिक्रूट कसो जालो जे रिक्रुटमेंटान आमकां व्हडलो प्रश्न चिन्ह पडटा जेन्ना एक पंचायत सेक्रेटरी येदो व्हडलो जेन्ना पोजिशन होल्ड करता एक पंचायत फूल कंट्रोल करता आनी तो जेन्ना आन्सर दिता इन्स्पेक्शनाक ऑन कॅमेरा ऑन रिकॉर्ड की आपल्या पंचायतींतले ते जे प्रोसिडींग्स आसा जावं तेचो जो हे आसा रुल्स आसा तेतूंतले आपल्याक श्री गणेशाय खबर ना म्हणटा तो हो ह्या सेक्रेटरीचो आन्सर आणि जेन्ना आमी ताका सांगले की तुजे डेमोलिशन काडपाक जाय म्हणून हेचे शोकॉस काडून ऑलरेडी काडली दिसता डेमोलिशन काडपाक जाय म्हणून हेचे सांगले आमी डिमांड केलो तेन्ना त्याच दिसा सांजचो आमच्या भुरग्याक एका हेणी फोन केलो ह्याच सेक्रेटरी मुळगांव आसतना तो सांगता कितें तुम्ही खंय खूब जाणांचेर कंप्लेनी घालतात न्हू सो तुमकां खंय डेमोलिशन ऑर्डर बी हेच्या पयलीं खंय तुमकां येयला आसतली कॉपी बाकीच्या पंचायतीची सो आपल्या कडेन खंय फॉर्मेट ना खंय कशी डेमोलिशन ऑर्डर काडपाची ती सो तूं मातसो तुज्या कडेन फॉर्मेट आहा मातसो फॉरवर्ड कर खंय हो ह्या सेक्रेटरीचो ह्या निर्लज्ज सेक्रेटरीचो आन्सर ह्या पंचायत मिनिस्टराकूय सांगता मातशें नोट कर असले आयज बोणे हाडून हे आमच्या पंचायतीन बसयला जेंकां कायद्याचे गोवा पंचायतीचो जी खबर ना ताका असल्यांक तुवें हाडून बसले रिक्रूट कशें जाले कितें बेगा पावली हेचेर फूल इन्क्वायरी करपाक जाय हेचे कसो ह्या पोस्टार पावलो येदो व्हडल्या पोस्टार पावोन असली जेन्ना आन्सर येता तो आपणाक श्री गणेशाक खबर ना आपल्या कडेन डेमोलिशन ऑर्डर फॉर्मेट ना म्हणटा तो तुमी मातसो दियात आपल्याक मागीर आपूण तें नांवां चेंज करून दिता खंय हां आमी ताका सांगले अंडर सेक्शन 113(a) सब सेक्शन 702 कंप्लेंट घालपाक जाय म्हणून बिडिओन अशी मिसकंडक्ट जाता तो म्हणटा ते आपल्याक खबर ना पण बॉडीची परमिशन घेवपाक जाय कारण तुका कित्याक बसना तर थंय तूं तेंची परमिशनां घेवन बसलाय थंय हां आमी मुद्दम एवरी टायम आतां जी कंप्लेंट केले लास्ट टायम कंप्लेंट जेन्ना पयली सेक्रेटरी केली ती आमी पंचायत मिनिस्टराक माग केल्ली ही कंप्लेंट आमी पंचायत मिनिस्टराक दिला स्पेशल कित्याक तेचो परत हांव ताका याद करून दिवंक सोदता ह्या मावीन गुदिनो लास्ट असेंब्लीन जे तेणी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो की अशे जे सेक्रेटरी जर आपणाक खंय आदळात जावं अशें खंय हे कितें इलिगलिटी सपोर्ट करता जावं आपलें काम सारकें करना आपूण तेचेर एक्शन घेतलो म्हणून आनी तेणी सगळे MLAकूय बाकीच्या रिक्वेस्ट केल्ली की कोणूच मदीं पडचो ना म्हणून आपूण डायरेक्ट तांकां सस्पेंड करता आनी एक्शन घेतलो म्हणून आमकांय पळोवपाक एक कंप्लेंट ऑलरेडी तुका घातला ही सेकंड कंप्लेंट तुका पावला तूं कितके एक्शनी घेता न्हू तें आमकां पळोवपाक जाय असले सेक्रेटरी जेन्ना आसतात तांकां आपले नॉलेज सादी नॉलेज खबर ना पंचायत राज एक म्हणजे कितें तो आनी आपले पावर्स कितें ते खबर ना तांकां पंचायत राज एक सोड भितर एक स्पेशल जो एक सेक्शन आसा पावर्स टू सेक्रेटरी ऑफ पंचायत म्हणून ते ताका खबर ना सो कितें फकाणां चल्ला ही तुमी गांवांत खेळटात आमच्या आयज कितें करतात हां एवरी टायम ताका फोन केल्यार तो म्हणटा हेका विचारून तेका विचारून तूं कितें आसा तर थंय पगार खावंक जायना जाल्यार रेजिग्नेशन तेणें वच मरे घरा सोड लोकां कडेन आमच्या गांवांत फोडोन घालना का असो हांव पंचायत मिनिस्टराक मागता हांव हेचेर आनी कंप्लेंट घालतलो हेच्या रिक्रुटमेंटाचेर तेन्ना अशें हांव विथ प्रूफ जो तेणी व्हिडिओन म्हटलेले आनी हेची कॉल रिकॉर्डिंग आमच्या कडेन आतां तेणें सांगलें पळय आपणाक तो डेमोलिशनाची कॉपी धाड म्हणून तो कॉल रिकॉर्डिंग आनी तेणी जे ऑन रिकॉर्ड कॅमेरार म्हटलेलें मिडियाच्या फुड्यान की आपणाक श्री गणेशाक खबर हे दोनी व्हिडिओ अटॅच करून तुका कंप्लेंट करूंक जाय पंचायत मिनिस्टराक म्हाका पळोवपाक जाय हेचेर एक्शन कितें घेता आतां तेणी परत वायलेशन केलां ताका आमी सांगलां अशें ना की आमी तेजेर डायरेक्ट कंप्लेंट केला ताका बरें सांगलां बाबा पळय हो तुजो पावर ताका सगळो पावरूय एक्सप्लेन आमकां करचो पडटा हेज ग्रामस्थांक आमी ताका पावर एक्सप्लेन हांवें स्वता ताका सांगलो अशें अशें तुवें करपाक जाय हें कायद्यान आसा हांव सांगता म्हणून करूं नाका जावं तुका दिसता म्हणून करूं नाका कायद्यान आहा तें कर म्हणून आमी ताका तुका कितें इलिगलिटीज करून प्रमोट करपाकूय सांगिना जावं आमकां सपोर्ट करपाकूय सांगिना जें कायद्यान आसा तें कर तें येवंक ना म्हणून तूं कंप्लेंट कर म्हणून तुका तेन्ना VDC डिमांड करता तुवें कंप्लेंट करपाक जाय थंय वायलेशन जाता जाल्यार तें रिपोर्ट करपाक जाय तरी जर तूं करिना जाल्यार ताका सांगलें हांवें जाल्यार हांव म्हाज्या सायडीन कंप्लेंट करतलो आनी केला म्हाका पळोवपाक जाय पंचायत मिनिस्टर कितें एक्शन घेता जर एक्शन घेयना फुडली असेंब्ली सेशन जी आसा तेन्ना आमी आमचो MLA जो आसा आतां विरेश बोरकर तेचेर आमी सगळे फायली दितले आनी हेका आमकां भावीन तुजे कडेन आन्सर जाय की इतके प्रूफ आसतना इतके सगळे तुजे कडेन डॉक्युमेंट्स आमी जेन्ना दिता तेन्ना तुवें हेचेर एक्शन कित्याक घेवना तें आमकांय कळपाक जाय तुमी गांवाक ग्रांटेड घेवपाक शकना जावं हो पंचायत मिनिस्टर बेश्टो थंय एसेंब्लीन बसून कितें स्टेटमेंट करपाक शकना हेका सगळे आमी सगळे तुका जो तुवें फ्लोर ऑफ द हावस तुवें जो स्टेटमेंट केला तेचेर आमकां इम्प्लिमेंटेशन जाय ह्या कंपनीचेर एक्शन जाय आमकां ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन जाय आमकां अरे जेन्ना VDC मिटींग कॉल आउट करता गांवाची उदरगती बद्दल थंय स्पेशल मिटींग आसता तर पंचायत मेंबर्स उरता आतां पंचायत मेंबर्स कित्याक जाता तें आमकां खबर ना आतां ते मुद्दम आपल्या आपूण येवंक ना काय तांकां पंचायत बॉडीनूय ही इंटिमेशन दिवंक ना आमकां खबर ना ते तुवें फायंड आउट करपाचें आमी ऑलरेडी कंप्लेंट केला तुका हे पंचायत मिनिस्टरान आनी डिपार्टमेंट डायरेक्टर पंचायतीन फायंड आउट करपाचें व्हिडिओ फायंड आउट करपाचें आमकां हेचेर एक्शन जाय आमी हेचेर फॉलोअप घेतले आमकां हेचेर ज्या मेरेन ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन जायना हेचेर आनी त्या पयलींच्या हेचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेंट दिला तुका
हेचेर जे मेरेन एक्शन जायना आमी ओगे रावपाचें ना. आमी हो असेंब्लीन इश्यू मांडटले जर एक्शन घेयना जाल्यार. कित्याक तुजो स्वताचो स्टेटमेंट आहे, पंचायत मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आहा, मावीन गुदिनोचो स्टेटमेंट आसा. आनी मावीन गुदिनो मागता तूं हांगाच रावताय साळान, हांगा जेन्ना वयताय पळय हांगा तुका वाटेरूच ती आमची पंचायत मेळटा, केन्ना एक दीस सरप्रायज विजीट दी, कितें चल्लां पळय तें पळय. बेश्टे स्टेटमेंट केल्यार जावचें ना. सो हो व्हिडिओ हेकाच लागून आसलेलो आमच्या पंचायतींनी कितें चल्लां तें तुमच्या फुड्यान दवरपाक. हेच्या फुडें अशें कितें इलिगेलिटी जातलें आमी सगळे डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट करतले, पूण स्पेशल कंप्लेंट पंचायत मिनिस्टराक करतले. कित्याक इतके खातीरूच की आमकां ती फूल फायल रेडी करपाक जाय आनी हेका क्वेश्चन करपाक जाय. तुजो उलयताय पळय ते तूं करून दाखोवंक जाय म्हणून आमकां पळोवपाक जाय तूं कितके एक्शन घेता ती आनी कितक्यान सस्पेंड करता ते. तेन्ना आमी तुका फूल प्रूफ दिता. अशें न्हू की बेश्टी आमी एलिगेशनां करता आनी ओगी रावता. एलिगेशन करता, प्रूफूय दिता हेजो कित्या खातीर एलिगेशन केलां तें. तुका एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज ना. फूल प्रूफ दिता आमी तुका, फूल प्रूफ. हेच्या पयलीं दिला, आतांय दिला. पळोवया कितें एक्शन घेवपाचो. देव बरें करूं.